Lección 76, indirect object pronouns or pronombres de objeto indirecto en español. Review muna natin kung ano ba yung direct object. Ano ba ito? Ang direct object ay ang tumatanggap ng aksyon ng pandiwa. So napag-aralan na natin ito dati. So yung direct object ay ang tumatanggap ng aksyon ng verb o pandiwa. So ito yung sumasagot sa tanong na ano o sino. Por ejemplo, compro un libro. Ano ba yung binili? 'Di ba yung compro, binibili ko. So ano ba yung binibili ko? Un libro. So yung libro ay yung direct object ng pangungusap. Another example, veo a Maria. So veo from the verb ver to see. So sino ang nakita ko? Oh, sino ang nakikita ko? Si Maria. So si Maria ang direct object or DO. Tunan na natin before na pagdating sa direct object, pag gusto nating i-substitute ang direct object or ayaw na nating ulit-ulitin yung direct object sa pangungusap, pwede tayong gumamit ng direct object pronouns. Pinapalitan ng object para hindi na ulitin ang noun. So, ito yung mga direct object pronouns natin. Me, te, lo, la, nos, os, los, las. Some examples using all direct object pronouns. For me, Juan me ve. Nakikita ako ni Juan. Yo te veo. Nakikita kita. Compro un libro magiging lo compro. Yung lo dahil yung un libro ay masculine singular. Veo a Maria magiging la veo dahil si Maria ay feminine singular. Ellos nos ven, nakikita nila kami. They see us. Yo os veo, nakikita ko kayo. Spain, vosotros. Compro los zapatos, pag gusto kong sabihin, binibili ko ang mga ito, los compro. Instead of saying, binibili ko ang mga sapatos o ang sapatos, I could say, binibili ko ito o ang mga ito, los compro. Veo a las niñas, magiging las veo. So clear na po tayo dito sa direct object pronouns at direct object. Wala na po bang tanong? So again, ang direct object sumasagot sa tanong na ano o sino ang tumatanggap ng action or pandiwa. Exercise nga po muna tayo. So sa klase natin ngayon, since nasa upper beginner na po tayo, ay bibigyan ko rin kayo ng mga exercise na kailangan nyo mag-translate. Kasi sa umpisa talaga, inevitable na mag-translate tayo, no? I-relate natin yung tawag dito, yung Spanish language sa native language natin. Pero eventually, ang goal kasi natin is direkta na kayong mag-isip sa Spanish. Hindi nyo na kailangan i-translate from Filipino or from English to Spanish. But for now, okay. Let's have an exercise. Ejercicio. Traduce al español. Sustituye el objeto directo por el pronombre correcto. Sustituye from the verb sustituir, substitute, el objeto directo por el pronombre correcto. So, i-translate natin ang mga pangungusap na ito using direct object pronouns. Okay? Sige po, I'll give you 5 minutes. Let's have an exercise. May mga salita sa baba, kung sakaling hindi ninyo alam or na-encounter pa yung salita or yung phrase, merong clue sa baba. Okay, go ahead. Contestemos juntos, hermanos. Traduce al español. Número 1. Nakikita ko siya ay sihin. ¿Cómo se dice en castellano? Yo se veo, ¿Mm? Lo veo, Lo veo veo. o yo lo veo. Okay? Número 2. Binili ito ni Ana. Ana bought it. Libro. La, la compró.
Libro. Lo compro. Percy, ano yung Lo libro? compro. Masculine or feminine? Masculine po. So, Ana, No. Ana lo compro. O muy lo compro. bien. Ana lo compró. No. Compro. Número 3. Pwede mo ba akong tulungan? Can you help me? Informal. Puedes ayudarme. Puedes Pu- ayudarme. Puedes ayudarme? Or, ano yung isa pang paraan? Me ayudas. Me ayudas. Me ayudas? Pero may isa pa, 'di ba? Kapag merong dalawang verb na magkarugtong, isang conjugated at isang infinitive, saan pwedeng ilagay pa yung direct object pronoun? Me puedes ayudar. Muy bien. Carlo. Muy bien. Puedes ayudarme or me puedes ayudar. Pero yung sinabi kanina ni Mark, me ayudas, maiintindihan ka pero hindi siya accurate translation kasi ginamitan natin ng can you. So dapat makita ko yung poder, yung verb na poder, yung puedes. Okay? Number 4, nakikita kita araw-araw. I see you every day. Yo veo cada día. Yo Veo. veo cada dia. Nasaan yung kita? Tebe. Cada día. Ano? Ulit? Yo Te. veo. Tebe. Cada día. Tebes cada dia? Nakikita mo Tebe. sarili mo araw-araw? Tebe. Verlo cada día. Verlo cada día. Ano ba yung multiple Bebeo choice ba cada binibigay niyo día. sa akin? Verlo cada día. Again, Tama po ba yun? informal. I see you every day. Informal you. Te veo cada Te día. veo cada día. Diariamente. Okay. Te veo. Pwedeng te veo cada día or te veo todos los días o te veo diariamente. Te veo. Okay, informal. Ayan, diyan kayo nalilito kung lo, te, yung isa, wala pang nilagay na te. Kasi pag sinabi mong beyo kada dia, nakakakita ako araw-araw. 'Di ba nag-iba yung ano niya, meaning nakakakita ako. So, ibig sabihin hindi ako bulag. Te veo. So imagine niyo pag nawala lang yung te, nag-iba na yung meaning niya. Okay? O number 5, nakikita nila kami sa klase. Nos ven en clase. Nos ven en clase. Muy bien. 6. Nakikita ko kayo. I see you all. Spain. Vos veo. Ha? Vos Vos? veo. Boss? Os veo. Os veo po. Os pala, os. Oh, hindi naman taga Argentina yun eh. Os veo. Walang via. Os veo. Os pala. 7. Hinahanap ko ito. I am looking for it. Ang La tinutukoy busco. ko. La busco. La busco. La busco. Muy Busco. bien. Because suse or key is la llave. La busco. 8. Nakita ko siya kahapon. I saw her yesterday. La ve ayer. La vi La ve ayer. La vi. Hindi Be ayer. bea. La vi ayer. 9. Binuksan niya ito kanina. He opened it earlier. Pinto. Door. La abro hace rato. La abro. Abro hace rato. Another answer. Lo obrio hace un rato. Bago yun. Abrio pala. La abrio hace rato. La Abrio. Abrió. Diba? Abrió. La abrió hace un rato. So yung kanina hace un rato. A while ago or earlier. 10. Binasa namin ang mga ito. We read them. Mga mensahe or messages. Los leemos. Los leemos. Las leemos. Las mensajes. Los. Ano yung mensahe
In Los. Espanyol, el mensaje. So, pag plural, Los leemos. Los leemos. o los leímos. Ayun, nadadiagnose ko yung mga hindi nyo pa master eh. Okay. 11, nakikita ko siya dati or noon. I used to see him. Si Miguel. Kevin. Lobea. La Bea o Lobea? Lobea. Bakit la? Lovia. Ano ba si Miguel? Lalaki, babae? Lovia. Lalaki. Lo, beia. Bea. Bea. Beia. Imperfect. Diba? Imperfect tense. Lo, beia. 12. Binibili niya ito dati, noon. She used to buy it. Sapatos or shoes. Lo compraba. So again, ang shoes, normally plural yan. Dahil usually a pair of shoes, diba? Los sapatos. compraba. So, los Los compraba. Los compraba. Muy bien, los compraba. Imperfect. Next. Tatawagan kita bukas. I will call you tomorrow. Informal. Te llamaré mañana. Te llamaré mañana. Muy bien. Te llamaré mañana. Llamaré mañana. 14. Bibilhin nila ang mga ito. They will buy them, mga bahay. Las comprarán. Las comprarán. Okay, las comprarán or ellos las comprarán. Muy bien. 15. Bibilhin ko sana ito. I would buy it. Kotse or car. Ano nga yung mood? Podría. Yo. Comprar. Lo Lo compre. compría. Ano nga yung abot mood? Compraría. Yon, lo compraría. Compraría. Lalagyan mo lang ng iya, iyas, iyamos, iyais, iyan sa dulo. Okay, lo compraría. Kasi yung kotse, el kotse o el carro o el auto, lalaki, di ba? Mark, pakibasa nga ang ating mga sagot o respuestas, por favor. So, respuestas, lo veo, Ana lo compró, puedes ayudarme, te veo todos los días, nos ven en clase, os veo, la busco, la ve ayer, La vi. la vi ayer, la abrió hace un rato, los leímos, lo veía, los compraba, te llamaré mañana, ellos las comprarán, lo compraría. Muy bien. Now, let's go to indirect object pronoun o un pronombre de objeto indirecto. So, ang clue natin, indirect. Hindi siya direkto, indirect siya. Okay? So, yung indirect object, kung kanina, yung direct object ay sumasagot sa ano o sino ang tumatanggap ng action, ito namang indirect object sumasagot sa tanong na kanino o para kanino ang verb o para kanino ginagawa ang action. So for example, yung verb na dar, ibigay o bigyan, to give, diba yung direct object or DO ay ano ang binibigay, yung indirect object naman or IO, kanino ibinibigay. Okay? So, bigyan ko kayo ng isang halimbawa gamit yung verb na dar, pero direct object lang. Yo di el libro. Binigay ko ang libro. So, ano yung binigay ko? Ang libro. So, yung ang libro, ang direct object. Lo di. Lo di. No? Ang libro, direct object. Kung ano yung binigay, yun yung lo. Yung direct object pronoun, lo. Kapalit na ng ang libro. Ngayon, paano naman ito? Binigay ko ang libro kay Carlo. Ano ang indirect object pronoun dito? Moises? Sound check, dinig po. Dinig. Kay Carlo, binigay. Okay, Carlo. So, si Carlo ang indirect object. Kanino? So, napansin niyo yung difference.
Ang libro, yung tumanggap ng action ng binigay, no? Yung verb na binigay o dar ay ang libro. Para kanino yung action, no? Para kanino yung libro? Kay Carlo. So si Carlo ang indirect object. Ngayon, para i-substitute mo si Carlo o yung indirect object, kailangan mo ng indirect object pronouns. So, iba ang direct object pronouns, yung me, te, lo, la, nos, os, los, las. Ang indirect object pronouns naman ay me, te, le, nos, os, les. Ano yung pinagkaiba niya sa direct object pronouns? Yung, 'di ba, yung le at yung les. So, kung familiar kayo sa gustar verbs, pareho lang sila, 'di ba, nung pronouns na ginagamit sa gustar. Pero huwag niyo munang alalahanin yung gustar. Okay, baka malito kayo eh. So, yung me sa akin, to me, te sa iyo, to you, informal. Yung le, pwede siya sa lalaki, pwede siya sa babae, to him, to her, at pwede rin siyang sa inyo, to you, usted, no? Formal. Nos sa amin, sa atin, to us. Os sa inyo, plural, Spain, vosotros. Yung les rin, no? Pwedeng les puro lalaki or mixed or puro babae. Or pwede rin sa inyo, to you all, ustedes. So again, me, te, le, nos, os, les. So dito sa pangungusap na binigay ko ang libro kay Carlo, no? Para gamitin natin or kung gagamitin natin yung indirect object pronoun, i-convert natin, lalagyan natin ng indirect object pronoun sa unahan. Le di el libro a Carlo. So yung le ay tumutukoy kay Carlo bilang indirect object pronoun. Sa Spanish, pagdating sa indirect objects, normal na makikita mo yung pronoun, yung le, at kung kanino tinutukoy. Normal yan. Yung kumbaga parang redundant. May le na sa unahan, meron pang Carlo sa dulo. Kasi nga, yung le pwedeng to him, to her, or to you. So para mas malinaw, normal na gamitin natin rin yung indirect object pronoun sa dulo. So, le di el libro a Carlo. Pero yung le di el libro, binigay ko ang libro sa kanya, understandable na rin yun. Kung basta sa context, kumbaga kung alam nyo na pinag-uusapan nyo si Carlo, optional na yung a Carlo sa dulo. Nakukuha? So, ang pattern yan, yung indirect object pronoun, for example, in this case, le, plus verb, plus yung object o yung direct object na tumatanggap ng action, yung binibigay, plus a, plus yung name o yung pronoun. So again, baka tanungin niyo ako, Prof. RC, pwede bang di el libro a Carlo? Wala ng le. Pwede naman, pero kulang yan. Parang hindi natural sa Spanish, no? Again, sabi ko nga sa inyo kanina, pagdating sa indirect object pronouns, pwedeng may redundancy or redundansya o inuulit ang kanino gamit ang pronoun. So, ang mas tama, le di el libro a Carlo, or pag alam nyo na from the start na si Carlo ang pinag-uusapan, you can also just say le di el libro. Basta dapat merong le. Okay? Kuha? So again, le di el libro, pwede yun, no? Binigay ko ang libro sa kanya, le sa kanya, or le di el libro a Carlo kung gusto kong mas specific na kay Carlo ko binigay. So yung le sa kanya. Kahit hindi mo nabanggitin yung pangalan, a Carlo, optional na lang kung gusto mo mas maging specific. So both options, correct po yan. So bigyan ko kayo ng ilang mga halimbawa ng pangungusap sa bawat or ng bawat indirect object pronoun. Por ejemplo, me das agua. You give me water. Binibigyan mo ako ng tubig. So para kanino yung tubig? Me. Te doy comida. Binibigyan kita ng pagkain. I give you food. Le doy un regalo.
So itong le doy un regalo, again, pwede yan I give him a gift, I give her a gift, or I give you, usted, a gift. So kung gusto mong maging mas specific o mas klaro, le doy el libro a ella. Le doy el libro a él. Le doy el libro a Mark. Le doy el libro a Amy, etc., etc. Okay? Another example. Le das los medicamentos a él. Binibigay mo ang mga gamot sa kanya. Nos das ayuda. Binibigyan mo kami ng tulong. You give us help. Os doy comida. I give you all food. Binibigyan ko kayo ng pagkain. Les doy libros a ustedes. I give books to you all. Binibigyan ko kayo ng mga libro. Les damos cafés a los invitados. Binibigyan namin ng kape ang mga bisita. So again, indirect object, kanino o para kanino, no? So hanapin ang sa, kay o para sa pangungusap, then gamitin natin yung me, te, le, nos, os, les. Ngayon, may mga verb. Ulitin ko to ha. May mga verb o pandiwa na normally or automatically indirect object ang ginagamit. Kailangan nyo nang i-memorize yan. Pag na-encounter nyo na yung verbs like gustar, no? Dar, decir, enviar, mostrar, comprar, contar, escribir, mandar, pedir, regalar, servir, traer, most probably or automatically indirect object yan. Okay? So for example, gustar, yung laging mele yan, di ba? Le gusta el café. No? Magustuhan, to like. Dar, le doy un regalo. Kasi meron akong binibigay. So yung le, yun yung tumatanggap na binibigay ko. Decir, laging ano yan, indirect object pronoun yan. Kung meron kang sinasabi, for example, le digo la verdad. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. So, kanino ko sinasabi ang katotohanan? Sa iyo. Le digo la verdad. Kaya may indirect object pronoun. Enviar, le envío un mensaje. Pinapadalahan kita ng message. So, kanino ko pinapadala ang message? Sa iyo. Kasi may tumatanggap nung bagay na tumatanggap ng action. So, indirect object pronoun ang gagamitin natin. Mostrar, to show, magpakita. Le muestro el camino. So, kanino ko pinapakita ang daan? Sa iyo. Kaya, indirect object pronoun. Kasi merong kanino. May sumasagot sa tanong na kanino, kaya indirect object pronoun ang kailangan. Comprarle, no? Diba kanina may example tayo, binibili ko ang libro. Compro el libro. Bakit ngayon, le compro comida? Kasi, meron na akong, tawag dito, yung komida, yung binibili ko na komida, may tumatanggap, no? May receiver nung komida, yung indirect object pronoun, kaya le ang gagamitin ko, hindi lo. So, mali yung lo compro komida. Kasi yung tinutukoy ko dun sa le, yung tumatanggap ng komida, hindi yung komida. Naintindihan niyo? Le compro comida. Kapag may receiver na, para kanino, pag meron ng tumatanggap ng direct object, kailangan ko na yung le. No? Mete, le, os, nos, les. Indirect object pronoun. Contar. Contar to tell, like magkwento. No? Le cuento la historia. Bakit le ang ginamit ko? Kasi yung la historia, kanino ko kinukwento? Sa'yo, sa kanya. Kaya le. Escribir. Kaya le escribo una karta kasi ikaw yung tumatanggap ng una karta o siya. Mandar magpadala, magutos. Le mando un correo. Para kanino yung correo, yung email o yung mail, sa'yo or sa kanya. Pedir. Le pido ayuda. Kanino ko ba hinihingi yung ayuda? Sa'yo. Regalar. Le regalo flores. Para kanino yung bulaklak? Sa'yo o sa kanya. Servir. Le sirvo comida. Para kanino ko sinuserve ang food?
Sa'yo or sa kanya. Traer, le traigo agua. Kanino ko binibigay ang or inihahatid ang tubig? Sa'yo or sa kanya. So again, kapag merong receiver ng direct object, no? Kailangan natin ng indirect object pronouns. Percy, pakibasa nga ang ating mga verb at mga example na nangangailangan ng indirect object, por favor. Gustar. Le gusta el café. Dar. Le doy un regalo. Decir. Le digo la verdad. Enviar. Le envió un mensaje. Mostrar. Le muestro el camino. Comprar. Le compro comida. Contar. Le cuento la historia. Escribir. Le escribo una carta. Mandar. Le mando un correo. Pedir. Le pido ayuda. Regalar. Le regalo flores. Servir. Le sirvo comida. Traer. La traigo agua. Muy bien. So again, no, i-note natin, hindi lang naman le, pwedeng, por ejemplo, les sirvo comida, o inihahain ko sa inyo o sa kanila ang food. Pwede ring te doy comida, no? Binibigyan kita ng food. O les doy comida, binibigay ko sa kanila o sa inyo ang food, etc., etc. Sige, exercise, ejercicio, pronombres de objeto indirecto or IOP. Instrucciones, reemplaza la frase con a más persona usando el pronombre de objeto indirecto correcto. So yung me, te, le, nos, os, les. Por ejemplo, doy comida a Juan. So para i-convert sa indirect object pronoun, le doy comida. Okay? So sige, bigyan ko kayo ng 5 minutes. Sige, sagutan natin. Sabay, mga kasama. Reemplaza con el pronombre correcto. Número 1. Escribo una carta a ti. Te Te escribo una carta. Guarda. Te escribo una carta. Siguiente, número 2. Enviamos un mensaje a ellos. Les enviamos una Los. Les enviamos un mensaje. Les enviamos un mensaje. Hindi siya los kasi, bakit hindi los? Kasi yung un mensahe, merong sinesendan ng mensahe. Ang tinutukoy doon yung kung sino yung tumatanggap ng mensahe. Les enviamos un mensaje. Para kanino yung mensahe? So les yun. Okay? 3. Traigo agua a mi mamá. Le traigo agua. Le traigo agua. Muy bien. 4. Regalamos flores a ustedes. Les regalamos flores. Les regalamos flores. 5. Doy un regalo a María. Le doy un un regalo. regalo. Le doy un regalo. Muy bien. ¿Contamos la historia a los niños? Les contamos la historia. Les contamos la historia. 7. Compro comida a mi amigo. Le compro Le comida. compro comida. Okay. Le compro comida. Binibilihan ko siya ng Ang pagkain. pagkain. 8. Sirvo café a los invitados. Les sirvo café. Les sirvo café. 9. Muestro el camino a ustedes, España. Les muestro el camino. Os muestro el camino. 10. Digo la verdad a él. Le digo la verdad. Le digo la verdad. Muy bien. 11. Envío un correo a mi profesor. Le envío un correo. 12. envío. Traemos comida a ellas. Les traemos comida.
Les traemos comida. Les 13. traemos Regalo un libro a ti. Te regalo un regalo. libro. regalo. Aha, libro. te regalo un libro. So, yung un regalo, gift, o regalo rin sa Tagalog, noun, meron ring verb na regalar. Okay? Regalar. Yung to give gift. Okay? So, regalo un libro a ti. Okay. Te regalo un libro. Next, 14. Les pido. Pido ayuda a mis padres. Les pido Les ayuda. pido ayuda. Les pido. Hindi pido. Pido. O. Do. Les Pido. pido ayuda. 15. Escribimos mensajes a nuestra familia. Les Los escribimos les- mensajes. Escribimos. Les escribimos mensajes. Mensajes. Jan, pakibasa nga ang ating mga sagot, por favor. Te escribo una carta. Les enviamos un mensaje. Le traigo agua. Les regalamos flores. Le doy un regalo. Les contamos la historia. Le compro comida. Les sirvo café. Os muestro el camino. Le digo la verdad. Le envío un correo. Envío. Les traímos. Envío. Le envío un correo. Bakit mali yung Les envío? Kasi may accent mark po siya sa I. So, Oo, yung tsaka ano po mag-iiba yung meaning niya. Le envío un correo. Pinadalahan niya ikaw. Parang ganun lalabas yun, di ba? Envío. Iba yun, okay? Le envío un correo. Okay, next. And then, les traímos comida. Te regalo un libro. Les pido ayuda. Les escribimos mensajes. Okay, muy bien. Next exercise, sige sabay-sabay nating sagutan. Ngayon naman, gusto kong malaman kung naintindihan nyo talaga yung pagkakaiba ng direct object at indirect object. Reemplaza las palabras subrayadas o yung mga underline. Wala pala naka-underline dito. Subrayadas usando el pronombre correcto. Pwede siyang lo, la, los, las, me, te, le, nos, os, les. Por ejemplo, doy el libro a Juan. So, ang tamang sagot, le doy el libro. Veo el libro. Ang tamang sagot, lo veo. Direct object. Okay? So, pause nyo lang kung nanonood kayo sa YouTube. I-pause nyo lang kung gusto nyo yung sagutan or if you need more time, then play nyo na lang pag ready na kayo. So, reemplaza con el pronombre correcto. Number 1, doy el libro a Maria. Ano ang tamang pronoun? Le doy el libro. Le doy el libro. Muy bien. Número 2, veo la casa. La veo. La B. La veo. 3, envío la carta a Juan. Le envío la carta. Le envío la- envío la carta. La carta. 4, compramos los regalos. Los compramos. Los compramos. 5, traigo el agua a mi mamá. Le Te traigo el agua. Le traigo el agua. 6, Te te escribo el Escribo mensaje. el mensaje. te escribo el mensaje. 7, las regalamos. Les regalamos. Regalamos. las regalamos. 8, Les sirvo Les el sirvo café. el café. les sirvo el café. 9, Le muestro. Le Muestro muestro. el camino. le muestro el camino. 10, Lo leo. Lo leo. Lo leo. lo leo. 11, Le mandamos Le los mandamos- documentos. Mandamos documentos. los documentos. le mandamos los documentos. 12, La traen. La traen. la traen. 13, Te Ayuda. pido. Te pido. Ayuda. pido. Pido. O hindi pido. Pido. Te pido ayuda. Okay? 14. Las escribimos. Escribimos. Las escribimos. 15. Me das el regalo. Me das el regalo. Me das el regalo. Fando, pakibasa nga ang ating mga tamang sagot, por favor.
Le doy el libro. La veo. Le envío la carta. Los compramos. Le traigo el agua. Te escribo el mensaje. Las regalamos. Les sirvo el café. Le muestro el camino. Lo leo. Le mandamos los documentos. La traen. Te pido ayuda. Las escribimos. Me das el regalo. Muy bien.